ketika hari pemungutan suara ada udah pindah warga negara. Sudah pindah warga negara, tapi jujur beliau ini lapor ke kami. Beliau ke kami, dia bikin, ini saya sebenarnya udah pindah warga negara, tapi saya tetap dapat undangan memilih. Kemudian kami tindak lanjuti di tempat untuk segera dicoret dari DPT. Ini ketiga kalinya Pak saya jadi ketua PPLN, dan selama ini di Bratislava itu tingkat partisipasinya selalu 100%. Hanya tahun ini kami mengalami peningkatan jumlah pemilih itu hingga 6 kali lipat, hampir 6 kali lipat. Selanjutnya PPLN Hamburg, Jerman. Silakan. (2024) ist das Jahr der neuen Präsidentschaftswahlen für Indonesien. Es stehen 3 Kandidaten zur Wahl. Kandidat Nummer 1 Anies Baswedan, Kandidat Nummer 2 Prabowo Subianto, Kandidat Nummer 3 Ganjar Pranowo. Natürlich können auch indonesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland ihre Stimme abgeben. Die Hamburger Wahlkommission PPLN ist verantwortlich für die indonesische Wählerschaft mit Wohnsitz in Norddeutschland. Oh, pemilu Luna. Mitte Januar bekam ich von meiner Mutter Bescheid, dass ein Wahlbrief für mich angekommen wäre. Zuerst war ich stutzig, denn ich habe seit meinem 21. Lebensjahr meine indonesische Staatsbürgerschaft nicht mehr und sollte demnach auch nicht mehr für Indonesien wählen dürfen. Meine Passnummer steht hier drauf. Die alte, die ich jetzt nicht nachschauen kann oder nachweisen kann, ob die überhaupt richtig ist, so, weil ich habe sie abgegeben. Und genau, voller Name steht drauf, wer für mich zuständig ist. Ja, und hier auch nochmal Warnung, dass die Wahlen geheim bleiben sollen. Wenn man gerade wählt, in dem Prozess ist zu wählen, man es nicht filmen und fotografieren soll. Was ja auch richtig ist, aber ich wähle ja nicht. Das ist so cool. Diese Pose. Nein, Leute, einmal das hier mit den Füßen. Mein Fall ist kein Einzelfall. Auch bei mir im Freundeskreis ergab sich dieselbe Situation. Ich habe ja meinen indonesischen Pass noch, einfach weil ich noch nicht ready bin, so meinen Pass irgendwie zu ändern, auch wenn ich theoretisch könnte. Und deswegen dachte ich so, ich nehme halt einfach so also wenn ich die Chance noch habe, so lange, dann wähle ich halt auch. Ich habe mich halt so informiert und alles und ich fand die Wahl eigentlich so, also ich fand es eigentlich ganz interessant, so mich in der indonesischen Politik da so einzulesen. Aber dich habe ich eigentlich, glaube ich, nicht gesehen bei der Wahl, oder? Dieses Jahr. Ja, weil ich kann ja auch nicht mehr wählen. Also mit 21 musste ich ja mich für entweder den deutschen oder den indonesischen Pass entscheiden. Ich bin halt in Deutschland aufgewachsen, also deswegen habe ich mich jetzt auch für den deutschen Pass entschieden. Demnach habe ich auch mein Wahlrecht bekommen. Ich habe aber bei der letzten Wahl, 2019, hatte ich noch mein Wahlrecht und da habe ich auch per Briefwahl gewählt. Nur wie gesagt, vor 2 Jahren jetzt fast habe ich meinen indonesischen Pass abgewählt, aber aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem Wahlunterlagen bekommen für diese Wahl. Ja, das muss ja halt auch wirklich verwirrend sein, weil wenn man so eine offizielle, also wenn es halt offiziell vom indonesischen Konsulat oder was auch immer kommen sollte, dann vertraut man ja darauf, dass wenn man was bekommt, man auch wählen darf. Ja. Also ich glaube nicht, dass jeder sich so gut genug informiert und das dann halt auch weiß. Ku coba melempar manggis ku lempar, mangga ku dapat.
Jadi aku kan dapat dapat surat nih dari PPSLN. Ini maksudnya gimana ya? Iya, itu nanti kamu hari H, kamu tahu kan hari H itu tanggal 10? Tanggal 10 ini Februari, which is itu minggu depan. Iya. Hari Sabtu itu hari pencoblosan di Freie Akademie U1 Frau T. aus Hamburg hat einen Wahlbrief bekommen, obwohl sie eigentlich vor Ort wählen wollte. Als sie am Wahlort ankam, wies man sie aber mit der Begründung ab, dass sie ihre Wahlunterlagen mitbringen solle, wenn sie doch vor Ort wählen möchte. Di rumah bawa ke sini baru diserahin ke sini. Kenapa mesti begitu? Saya kan udah di sini. Kan bisa di mana sih caranya di daftar ulang kan bisa saya gitu atau gimana? Enggak bisa Tante. Tante sudah kita berikan, surat suaranya sudah di rumah. Kalau Tante datang ke sini, itu surat suara orang. Kita lagi print out bukti DHL-nya. Pengirimannya sudah sampai di rumah. Ya, tapi kenapa saya dikirim? Saya kan penduduk Hamburg. Tante ada konfirmasi nggak ke kita? Kalau Tante minta nggak pos. Kita kan 1 tahun udah. Konfirmasi. Semua harus konfirmasi minta pos atau TPS. Kebetulan aku bilang aku mau di TPS. Ngobrolnya sama siapa? Kita semua setiap kegiatan KJRI kita umumkan, terus semua sosial media itu sudah kita umumkan dari 1 tahun yang lalu. Jadi kalau Tante di sini minta surat suara nggak bisa. 1 tahun yang lalu? Iya, karena pemilu ini kita harus persiapkan dengan matang. Jadi dari 1 tahun yang lalu kita sudah verifikasi data. Mas, aku mau pulang lagi. Nah, hari ini kan bisa kamu pulang, kamu tusuk di rumah. Lagi pula Tante kalau pos masih sampai tanggal 14. Mau ke pos, aku mau yang Nggak bisa. Nggak bisa ini surat suara orang. Nanti kurang. Iya, nggak bisa. Ya udah kamu ke sana aja kan nggak masalah. Ya. lain. Tahun lalu kan juga gitu. Kita milih yang sama ternyata kalah semua. Nggak apa-apa. Ini aja. Nah, sayang suara ya. Jangan emosi, sayang suara Naik aja. Ini skip nih, ini jambil. Yang ada, yang di rumah itu kamu susu sekarang kirim per pos. Udah. Lagi kamu nggak bayar. Herr Panjaitan war bei den vergangenen Wahlen Teil der Wahlkommission und war für die Wählerdaten verantwortlich. Dengan data ini kita sebenarnya berharap kita akan lebih mudah untuk menentukan nanti siapa yang kita putuskan untuk memilih di TPS langsung atau per pos. Itu adalah satu kriteria yang nanti akan tertolong dengan adanya data yang bagus gini. Walaupun sebenarnya keputusan untuk per pos ataupun per datang ke tempat langsung bisa kita tanyakan langsung ke orangnya. Kalau memang ada beberapa keinginan ingin memilih langsung ya kita juga akan berikan. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa kita capai, tapi kita tahu mereka tinggal di tempat yang jauh. Lebih baik kita langsung putuskan sebagai per pos. Tapi kan aku orang Jerman, makanya aku bingung. Kamu udah WNA? Makanya aku nelpon karena setahu aku juga pas pemilu yang kemarin itu aku nggak dapet. Iya ya, kok aneh ya? Harusnya kalau misalkan itu datanya tuh sama harusnya. Iya, makanya. Kamu dapet ya? Aku bingung gitu. Ya udah, kita tolong foto, terus kamu kirim ke aku, nanti aku kasih ke TPS 1, nanti orang TPS 1 mungkin akan hubungin kamu. Aku boleh kasih nomor kamu. Aku pun udah kasih tahu ke mereka juga barusan nama lengkap kamu supaya bisa diupdate, tapi mereka bilang harus dapat laporannya dari pemilih langsung. Aber wieso muss ich das denn machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich hab doch schon meinen Pass abgegeben. Vor langer Zeit. Als ich 18 war, musste ich meinen Indopass abgeben, also schon fast vor 10 Jahren. Und auf einmal bekomme ich einen Brief zum Wählen und dann soll ich ein Update machen. Ich soll die Arbeit machen. Was ist hier falsch? Kenapa? Karena data yang kita dapatkan dari KJRI itu ya data lapor diri yang mungkin sudah kumpulan dari sejak adanya konsulat, adanya KBRI, dan itu adalah data masyarakat Indonesia yang ada di sini yang mungkin ada beberapa darinya sudah meninggal atau ada pada saat lapor diri anak tersebut masih
masih anak kecil belum bisa milih, ataupun di situ ada yang pada saat ini masih belum punya hak pilih. Nah itu kita harus filter. Wieso muss ich deswegen jetzt auch noch die Arbeit machen, wenn die ja eigentlich alle Evidence, Beweise eigentlich haben sollten, dass ich ja keine indonesische Staatsbürgerin mehr bin? Ist halt echt so, ich dachte so, was soll ich denn abgeben? Ich hab doch nichts zum Abgeben, die haben das doch schon. Dann ist das ja wohl ein Fehler vom Pusat, also halt von der indonesischen Regierung sozusagen und nicht vom Konsulat. Aber dann bleibt noch die Frage offen, warum die überhaupt letztes Jahr diese Anmeldungen gemacht haben. Wenn die doch eh nur die Daten vom Staat kriegen, weißt du, so, das macht doch gar keinen Sinn. Wozu macht man dann diese Anmeldung für die? Die mussten sich ja alle anmelden, um überhaupt registriert zu werden für Voting. Irgendwie Daten abgleichen, oder? Die Daten stimmen, glaube ich. Also eigentlich macht dieser Fehler eh keinen Sinn, weil so auf einmal dieses Jahr, wieso sollten die diese Fehler begangen haben, wenn letztes Jahr oder das letzte Mal Pemilu es keine Fehler gab? Leider haben wir von den Mitgliedern der diesjährigen Wahlkommission trotz mehreren offiziellen Interviewanfragen keine Rückmeldung bekommen. Daher sahen wir uns gezwungen, auf anonymisiertes Investigativmaterial zurückzugreifen. Itu kalau nggak salah adalah awal mereka mungkin baru WNA. Jadi banyak tuh yang konfirmasi, saya udah nggak WNI, banyak. Nah kalau sekarang mungkin mereka berpikir, saya sudah konfirmasi kemarin, terus nggak ngecek lagi. Padahal masih ada, kan orang tuanya juga bisa ngecek sebetulnya. Jadi kita handling 6.000 data, jadi misalnya kalau kita ngapalin, anaknya ini kayaknya udah WNA deh, terus kita cari gitu, terus yang konfirmasi ratusan data dari email dan WhatsApp kan kita juga harus pegang gitu. Kalau misalnya berdasarkan hanya dari lisan kita nggak punya dokumentasi, repot. Jadi mohon dimaklumi, ya cara kerja kita tuh semuanya terdokumentasi dan kalau misalnya mau perlu ada konfirmasi, tolong beritahukan ke kita, jangan bilang keluar bahwa kita tidak bekerja dengan baik gitu. Pemilu seperti ini, ya kita udah belajar dari semuanya, tidak akan pernah perfect. Pasti ada yang tidak setuju dengan ini dan itu hanya bisa kita kita hanya bisa minimalkan itu, kondisi itu. Tapi itu akan ada selalu. Nah, yang apa yang tadi saya dari awal, sebagai PPLN atau sebagai KPU, itu memang benar-benar dari awal kita itu harus mengerti dari setiap kebudayaan kita, Indonesia sendiri, kebudayaan tempat pemilihan, itu kita harus benar-benar mengerti kondisi-kondisi di sana. Gimana tempat tinggal orang-orang Indonesia di luar negeri, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berkomunitas di sana, itu harus kita perhatikan. Kita pikir data yang kita terima, karena saya udah nyerahkan itu data pemilu 2019 tuh pada tahun 2020, saya pikir memang data yang sudah serahkan itu yang sekarang saya pegang, kenapa masih kotor juga? Gitu saya juga ya bingung ya sama KJRI, jadi ini data yang mana sih? Gitu 2014 kah? Ya kita di luar itu nggak bisa main, ya seleksi biji kan susah banget ya. Saya harus ingat, 2019 yang saya coret siapa ya? Gitu, padahal saya sudah nggak simpen itu, data-data itu. Ya bukan saya pribadi yang mengerjakan, kan ada bagian data yang lain. Im Vergleich zu den vergangenen Wahlen sind überraschenderweise dieses Jahr 5.309 Wahlzettel bestellt worden. Kita hitung pertama kali dulu Pak. Dihitung itu persis 5309. 5309. Kemudian didistribusikan pada masing-masing KPPS. Pada saat penerimaan. Pada saat itu penerimaan. Iya. Ketika didistribusikan, jumlahnya itu ketika diakumulasikan, iya. 5306 atau 5309? 9, Pak. 5309. 5309, maaf. Ada berita acara penyerahan surat suara itu? Ada, Pak. Coba dilihat. Ada. Tapi kita tidak simpan di drive, Pak. Maaf, Pak. Masih di disimpan sekretariat. di mana? Mohon izin. Masih di Jerman, Pak. Kita nggak PDF-kan. Izin Pak Ida, apakah bisa diambilkan? Atau ada solusi alternatif, nanti ajak Mas Chandra ke Jerman. Boleh. Alhamdulillah. Clear ya? Oke, clear ya. Oke, dilanjut, clear, udah. Das sind knapp 2000 mehr, als das indonesische Generalkonsulat Hamburg
an Indonesierinnen und Indonesiern in Norddeutschland verzeichnet. Angka aslinya 2950, kita koreksi menjadi 2953. Nanti kita buktikan di surat-surat digunakannya. Apakah sama dengan saat tidak sahnya? Kenapa? Ini yang tidak digunakan. Kalau yang tidak digunakan tidak berubah, Pak. 2, 3, 5. Ya, kita deteksi enamnya itu lari kemana kan gitu kan? Karena kita typo aja, Pak. Typo? Iya, karena Oh ya? kita sudah Izin. Ini bukan soal typo, ini soal perubahan angka-angka. Perubahan angka-angka, Halo, perubahan Bang. hasil loh. tidak merubah Masih hasil, ada Pak. moderator. Iya. WPLN Hamburg berichtete der KPU, dass fast 3000 Wahlzettel dieses Jahr nicht benutzt wurden. Diese große Diskrepanz an unbenutzten Stimmen ist verdächtig. Harus benar-benar mencoba mengantisipasi semua kesalahan-kesalahan. Yaitu hanya bisa dengan banyak waktu, investasi banyak waktu, melibatkan orang-orang yang benar-benar kita tahu netral, benar-benar kita tahu punya kualitas, kompetens untuk seperti database gitu. Itu penting sekali menurut saya di setiap periode pemilu. Itu penting ada ahli IT satu ya. Udah itu menurut saya untuk mau memperbaiki untuk pemilu yang berikutnya. Karena data ini adalah sebagai salah satu hal yang krusial, jadi yang salah satu yang menentukan dalam pemilu. Kalau bisa hasil pemilu yang sebelum-sebelumnya dari data ini itu tidak boleh hilang. Itu harus dibawa ke pemilu berikutnya. Kalau menurut saya yang paling bagus adalah data ini selama proses sampai ke pemilu berikutnya, itu pemutakhiran itu harus terjadi terus. Jadi tidak boleh pas lagi tahun sebelum pemilu kita melakukan pemutakhiran, itu menurut saya rada terlambat. Yang ada adalah pemutakhiran ini harus berkesinambungan, dan itu harus dilakukan oleh KPU supaya secara continually dan konsisten. Jadi kita kedepannya pun pemilu kita itu tidak terjadi hal-hal di mana orang yang sudah meninggal dapat surat suara, yang udah bukan WNI dapat lagi, atau yang pindah udah berapa puluh tahun pindah masih dapat di alamat yang salah. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus bekerja sama semua, mulai dari KBRI, KJRI, masyarakat Indonesia di sini pun harus rajin lapor diri kalau dia pindah tempat, atau ganti izin tinggal atau kemana, pulang ke Indonesia, atau ada yang meninggal, lapor diri ke KJRI. Jadi sehingga data ini valid, bisa kita mendapatkan, bisa kita pakai data ini untuk melakukan pemilu yang berikutnya dengan lebih akurat. Für die diesjährigen Wahlen wurde der deutsche Aufenthaltstitel als Methode zur Identifikation genutzt. Das ist kritisch, denn laut indonesischem Gesetz hat jeder indonesischer Bürger und jede indonesische Bürgerin das Recht zu wählen, selbst wenn die Person keine Aufenthaltspapiere hat. Solange sie sich als Indonesierin oder Indonesier ausweisen kann, darf sie wählen. Kalau diteliti kan ada syarat pengiriman via pos. Kita minta Aufenthaltstitel ya. Di Aufenthaltstitel itu kan tercantum ya, kalau misalnya Staatsangehörigkeit-nya udah ganti. Kemarin ada sih, ya kita mensyaratkan tambahan itu. Jadi kemarin tuh ada satu kasus, ada beberapa kasus dia ngirim. Surat suaranya tercoblos, tapi dia juga ngirim Aufenthaltstitelnya. Udah, WNA. Dan itu kasusnya nggak cuma 1-2 biji ya. Ada beberapa yang lain yang konfirmasi ke kita, Mbak, kok saya masih terima? Saya sudah WNA. Udah beres, kita langsung coret gitu aja. Kalau saya melihatnya begini, Aufenthaltstitel itu tidak bisa kita pakai untuk menentukan orang masih warga negara Indonesia apa tidak. Itu kan paspor. Di mana-mana paspor yang menunjukkan kita masih warga Indonesia atau enggak. Karena kalau ngelihat prosesnya kan, kalau sudah keluar ke negara ini, paspornya itu kan otomatis dikirim ke perwakilan kan.
dikembalikan karena dia sudah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, sudah pindah ke warganegaraan. Nah, kita juga mengharapkan kejujuran ya. Kalau misalnya WNA, ya udah, kita yang nggak bisa menggunakan haknya. Kalau misalnya dia ketahuan dia udah WNA dan menggunakan haknya, kita bisa buktikan pidana ke dia. Karena ini kan ada hukum Indonesia juga ya. Jadi kalau misalnya ketahuan dia WNA, dia menggunakan haknya, kita bisa laporkan. Kalau izin tinggal supaya dia tidak berbohong atau apa, berbohong di mananya? Saya tidak melihat ada alasan itu bisa dipakai sebagai bohong. Karena kita harus berpikir kembali, kalau dia tidak punya izin tinggal, apa yang kejadian? Dia tidak bisa ikut milih. Padahal di undang-undang tidak ada dibilang Anda harus punya izin tinggal Jerman baru bisa ikut milih. Di mana? Itu berarti kita sudah menghalangi hak orang untuk ikut memilih. Karena dia tidak mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh undang-undang. Yang dibutuhkan oleh undang-undang itu kamu warga negara Indonesia di atas 17 tahun nggak bisa ikut milih. Tadi kita baru kedatangan Bawaslu sama Bareskrim langsung dari Jakarta. Kita presentasi juga persiapan kita sampai mana. Mereka muji sih, wah ini hebat nih Hamburg udah detail ininya. Makanya pas dapat berita ini, waduh, Bawaslu tadi muji-muji kita. Ini malah di dalam kita dijelek-jelekin. Nggak make sense menurut saya Bawaslu sampai bisa mengeluarkan statement seperti itu, di mana Frankfurt sama Berlin, Bawaslu pun kan bisa menyuruh. Kalau memang itu menurut Bawaslu oke, kenapa mereka tidak minta seluruh negara-negara Eropa untuk meminta open title sebagai syarat? Itu saya rasa tidak make sense. Buat saya sendiri ya, saya tidak melihat itu sesuatu. Saya pribadi melihatnya itu Bawaslunya yang kebablasan atau apa, gimana? Nggak ngerti ininya. Ich muss es euch melden. Aber wieso? Maksudnya kan aku udah abgeben paspor aku. Nggak masuk akal aku yang sudah abgeben paspor aku karena aku secara hukum aku sudah menentukan persyaratan yang dimana aku hanya boleh satu kewarganegaraan. Dan aku sudah abgeben paspor Indonesia aku. Kenapa aku yang setelah 10 tahun ini harus punya kewajiban untuk melden kesalahan kalian intinya? Weißt du, was ich meine? Das macht keinen Sinn. Karena aku bilang, datanya ke kita itu nggak aktual. Jadi KJRI cuma kasih list aja. KJRI nggak bilang, nih yang ini udah nggak, yang ini masih WNI, dia cuma kasih list. Terus kita 1 tahun harus membersihkan data itu, gitu. Saya rasa itu hak kalian, bukan kewajiban juga. Bukan karena kalian pada dasarnya sekarang sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Itu kalian tidak bisa dituntut karena sebenarnya kalian sudah melakukan semua kewajiban kalian, di mana pasportnya sudah dikembalikan ke sana. Yaitu saya hanya melihat ini sebagai kesalahan pengerjaan data aja. Jadi bukan masalah, mungkin memang sebijaksana dari kalian tuh memberitahukan lagi. Itu saya sih melihatnya positif karena kalian memberitahukan lagi ke PPLN kalau kalian sebenarnya tidak berhak lagi. Itu adalah sesuatu yang gentle ya, ngasih tahu dari kejujuran yang kita butuhkan sekarang ini. Jadi tidak memanipulasi suara. Fehler sind passiert und es ist verständlich, dass Fehler passieren, denn das ist menschlich. Was jedoch viele unbeantwortete Fragen hinterlässt, ist der Umgang mit diesen Missständen. Wieso werden Fehler nicht eingestanden und transparent gemacht? Wieso werden die zuständigen Ämter und Institutionen nicht aktiv
sobald sie von Fehlern erfahren, um weitere Fehler oder sogar eventuelle Wahlmanipulation zu verhindern? Wieso wird die Verantwortung zum Teil an die Wählerinnen und Wähler abgegeben? Wieso haben Personen Wahlunterlagen bekommen, die nicht wählen dürfen? Wie gründlich und gewissenvoll wurde gearbeitet, wenn so viele Fehler passiert sind? Tadi einfach Missverständnis, kata orang Jerman. Apa ini? Misunderstood ya, bahasa Inggris. Jadi sebetulnya memang harus dibuka karena tante waktu itu pindahan. Jadi rumah itu masih berantakan sampai sekarang masih berantakan. Jadi kirain udah terbuang di surat, belum sempat buka gitu kan. Rupanya harus dibuka dulu di sana. Ada bilang harus verifikasi kalau nggak ini atau dibawa gitu. Maksudnya dibawa suratnya kalau mau ke sini. Nah, nanti kan nggak bawa ini. Jadi ternyata sini nggak bisa karena suara kan hanya satu. Otomatis kan kalau udah dikasih di rumah dikirim, maksudnya nggak boleh di sini, nggak boleh lagi, ini udah milik orang, udah terdaftarnya di. Cuma masalahnya tante tuh komplainnya tuh tante di Hamburg kok dikirim gitu. Logikanya dikirim untuk orang di luar Hamburg. Kita ngerti ya. Kalau di Hamburg kan kita orang Hamburg nggak perlu dong dikirim ya. Tante dikirim juga, makanya tante tuh pemikirannya tuh nah kemana-mana nah dibuka ini. Alhamdulillah masih ada tuh. Sekolah. Jadi sekarang aman, nggak ada masalah. Ya saling memaafkan. Insya Allah barokah ya. Ya, kemenangan di jalan yang benar aja pokoknya. Sama-sama berdoa ya. Sesuai dengan pilihan yang di hati nurani ya. Insya Allah yang keadilan, kebenaran.